آیا سونا حسن کمال جمال والا لے کے خوبیاں بے حساب آیا بڑا خوش نصیب ہے او بندہ جنوں نبی کریم دا خواب آیا عثمانی زمین نو باغ لگے جتھے سوہنا پیغمبر انقلاب آیا واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا، ہندو سکھ عیسائی غیر مسلم سارے احسان نے، لیکن ساڈے تے اللہ دا احسان کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا، توحید والا مسلمان بنایا اور سونے نبی علیہ السلام دا غلام بنایا۔ جیڑا پیارے پیغمبر دا پکا تے سچا غلام ہے نا، سینے دا زور لا کے کہو سبحان اللہ، اور کہو سبحان اللہ۔ مسجد کے اندر آ کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ویکھو جتنا بڑا اجتماع ہے قرآن سن کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دے ترانے پڑھ دے رہا کرو۔ اے جڑیاں خالی جھولیاں لے کے آئے ہو نا، جدوں مسجد دے وچوں باہر نکلو تے اجر و ثواب دیاں پنڈا نال لے کے جاؤ۔ تو اس واسطے دل جمی دے نال تشریف رکھیا کرو۔ آج دے اس عظیم و شان کانفرنس دے اندر مختصر ٹائم دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن عظمت شان مکہ مدینہ، چونکہ میرے برادر بھائی محترم جناب عبید الرحمن حنیف صاحب انہاں دے والدین عمرہ کر کے آئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا عمرہ کرنا قبول فرمائے۔ تو چند گلاں انشاءاللہ کر کے اجازت چاہاں گا۔ مکے دی بیت اللہ دی اس تو ود کے شان کی ہو سکتی ہے؟ دو نبی بیت اللہ بنا رہے نے، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، باپ وی رب دا نبی تے بیٹا وی بولو رب دا نبی۔ باپ ابراہیم خلیل اللہ، بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ، دوویں بنا رہے نے بیت اللہ۔ حافظ راشد صاحب ہاتھ چکے نے رب کو مانگ رہے نے محمد الرسول اللہ۔ اس تو بعد کے شان کی ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا غور فرمانا۔ امام سفیان بن عیینہ، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 107 ہجری وچ پیدا ہوئے نے تے 198 ہجری وچ فوت ہوئے نے۔ دسو ہاں ٹوٹل کنی عمر باندھی ہے؟ لاؤ صاحب، 107 ہجری وچ پیدا ہوئے نے، 198 ہجری وچ فوت ہوئے نے، کنے سال عمر باندھی ہے؟ کنے سال؟ 91 سال ٹوٹل عمر ہے کدی؟ امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ وقت دے بہت بڑے ولی ہوئے نے، انج دے نام یاد رکھیا کرو۔ 11 سال دی عمر ہے، پہلا بیت اللہ دا حج کرن واسطے گئے، میدان عرفات کے اندر جا کے لوگ دعاواں کر رہے نے،
کوئی اولاد منگدا ہے، کوئی کاروبار منگدا ہے، کوئی صحت منگدا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ 11 سال دی عمر بیت اللہ دا حج کرن واسطے گئے۔ انج میدان عرفات دے اندر پہنچے تے دعا کرن لگے نے۔ ادھر توجہ میرے ول کرے آجے، اللہ ذوالجلال دی قسم کس انداز نہ دعا کیتی ہوئے گی۔ اللہ ذوالجلال آندے نے اللہم لا تجعلوا آخر العہد منکا۔ عرشاں والے ربا اے میرا پروگرام آخری پروگرام نہ سمجھی، اے بیت اللہ دا حج میرا آخری حج نہ سمجھی۔ امام صاحب نے دعا کی تھی، رب العالمین نے دعا قبول کر لئیے۔ 11 سال دی عمر اندر بیت اللہ دا پہلا حج کیتا ہے۔ اے دعا کرن تو بعد 79 سال زندہ رہنے۔ اللہ ذوالجلال اپنی رحمت دے نال ہر سال بیت اللہ دا حج کروان دے رہنے۔ اے دعا کرن تو بعد 79 سال، یعنی میرے آقا علیہ السلام دے جڑے او پکیزہ شہر نے مکہ اور مدینہ، امام سفیان بن عیینہ بیت اللہ دا حج کر دے رہنے ہر سال۔ انہاں نے بیت اللہ دے حج اپنی عمر اندر 80 بیت اللہ دے حج کیتے نے۔ آؤ نا پھر رات دا ٹائم دعا کر لئیے، اللہ سانو بھی حاضری عطا کر دے۔ مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا۔ سارے آمین کہہ دو، جنہ جنہ دا دل کر دینا کہ اللہ سانو مکے دی مدینے دی حاضری عطا کر دی۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اینا شہرہ ورگے شہر کوئی نہیں، اینا جگہ ورگی جگہ کوئی نہیں۔ اور میں تہاڈا ایمان دیکھنا ہن سارے نے آمین کہنی ہے۔ ہن گل اپنے اپنے مقدر دی ہے، اپنے اپنے نصیبہ دی ہے۔ مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا۔ کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی، کرا کی میری بے قراری نہیں جاندی۔ گزاری بڑی ہونا گزاری نہیں جاندی، میری اجڑی بستی بسا میرے مولا، سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا۔ ادھر دھیان کریا جے، میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مکے دیاں ویکھاں ساریاں تھاواں، مدینے دی مٹی میں سرما بناواں، مدینے دی مٹی میں سرما بناواں۔ اے ہو آرزوئے دعا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا۔ آواز ہوتی ہے، اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پیدائش دا جڑا شہر مکہ،
आइए जरा गौर फरमाना, कोटली दे रहन वाले अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों को बंदा बैतुल्ला दी ज़ियारत करन वास्ते जांदा है, इंज जाके बंदा बैतुल्ला वल नजर मार के टिक टिकी ला के बेंदा है, बैतुल्ला दी ज़ियारत करदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाह उस बंदे ते 20 रहमतां नाज़िल कर देंदा है। कितनियां रहमतां? आका फरमाते ने दिन और रात अंदर बैतुल्ला ते 120 रहमतां नाज़िल हुंदियां ने। और जेड़ा बंदा बैतुल्ला नूं वेंदा है, दीदार करदा है, ओदे ते 20 रहमतां। और जेड़ा बंदा बैतुल्ला दा तवाफ करदा है, चक्कर लगांदा है, जगह दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह उस बंदे ते अपनियां 60 रहमतां नाज़िल कर देंदा है। फिर जेड़ा बंदा बैतुल्ला दे अंदर जाके नमाज पढ़दा है, कुरान दी तिलावत करदा है, अल्लाह जुल जलाल उस बंदे ते 40 रहमतां दा नज़ूल फरमा देंदा है। और जानदे हो ना, मक्के दे अंदर जेड़ा बैतुल्ला है, बैतुल्ला दे कोने दे अंदर एक काला पत्थर है जिन्हों हजरे अस्वद कहा जाता है। हजर माना पत्थर ते अस्वद माना काला। यार वेखो ना, हजरे अस्वद पत्थर जन्नत विचों आया है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों जन्नत विचों आया सी उदों दुध नालों सफेद सी। आदम दे बेटे दे गुनाहां दी वजह तो इहदा रंग काला स्याह हो गया। जदों को बंदा इंज हजरे अस्वद दा बोसा लैंदा है, हजरे अस्वद बंदे दियां बुराइयां खिच लैंदा है, अपने पेट अंदर उतार लैंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कल कयामत वाले दिन अल्लाह दे दरबार दे अंदर हजरे अस्वद पत्थर नो बुलाया जाएगा। अल्लाह जुल जलाल हजरे अस्वद पत्थर को 2 अखां अता करेगा और रब्बुल आलमीन हजरे अस्वद पत्थर नो बोलन वास्ते ज़बान अता करेगा। जेड़ा बंदा लाखां रुपया ला के एडा लंबा सफर करके उमरा करन वास्ते जांदा है, हज करन वास्ते जांदा है, इंज कल कयामत वाले दिन सारी खल्के खुदा होएगी। हजरे अस्वद पत्थर इंज सामने नजर मारेगा जिन्ने हजरे अस्वद दा बोसा लिया होएगा। मेरे आका फरमाते ने हजरे अस्वद पत्थर गवाही भी देगा ते उस बंदे दी सिफारिश भी कर छड़ेगा। ते एदी सिफारिश कबूल करके अल्लाह गुनेगार बंदे नू जन्नत अता कर देंगे। ए ओ शहर ने जिन्हां दे बारे अल्लाह ने कुरान अंदर ऐलान कीता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। रब्बुल आलमीन कसमां उठा रहे ने उन्हां शहरां दियां जिन्हां शहरां दे अंदर आमिना दे लाल दियां तलियां लगियां ने। सुभान अल्लाह। जिन्हां गलियां दे अंदर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलदे ने। आओ फिर तुहाडा ईमान ताज़ा कर देवा। क्या बात नबी दी शान दियां तुम पै गईयां जग ते आंदिया। सारे रल के बोलो क्या बात नबी दी शान दिया। जिन्हों जिन्हों प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यारे सारे हाथ खड़ा करो और अपनी अपनी मोहब्बत का सबूत दो। पढ़ो क्या बात नबी दी शान दिया। मक्का सोना ते सोहना मदीना जिथे आया नबी नगीना ओंदा साफ बलौरी सीना ऐदा दस दिया ने कुरान दिया। जिथों एक बारी सोहना लग जाता उन्हां थावां नूं रब रंग लांदा।
جنت دا بن جاندا کولو نہیں کہہ رہا ادھر میرے ول ویکھو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جتھوں ایک واری سوہنا لگ جاندا انہاں تھاواں نوں رب رنگ لاندا او ٹکڑا جنت دا بن جاندا او تے راواں بھی ادب کراندیاں کیا بات نبی دی شان دیاں ادھر دھیان میرے ول کریا جے جتھے آقا نے لائیاں تلیاں نے آیو تے روشن آج بھی گلیاں نے کیوں جی ہے نہیں گلیاں کے نہیں نبی پاک دا جڑا شہر مکہ مدینہ رونق ہے یا کہ نہیں اللہ سارے نو زیارت نصیب کر دے جتے آقا نے لائیاں تلیاں نے تو تے آنا جا مکے دیا گلیاں ویگ مدینے دے بازار ویگ تو آنا اجمیر بڑا پیارا تو آنا جناب شیمن بڑا پیارا تو آنا بغداد بڑا پیارا میں پوچھیا کہ اوتے فلاں ہستی اوتے فلاں شخصیت اللہ جلال دی قسم ہے میری دعوت کی ہے میرا اعلان کی ہے میرا پیغام کی ہے میرا جرم کی ہے میرا قصور کی ہے میں تینوں کسی عام ہستی وال نہیں بلانا میں تینوں ہستیاں دے وچوں بلانا آمنہ دے لال وال بلانا اور بستیاں دے وچوں مکے اور مدینے وال کیوں بلانا مکے دے اندر بیت اللہ ہے اور مدینے دے اندر سونا رسول اللہ ہے جتے آقا نے لائیاں تلیاں نے آیو تے روشن آج بھی گلیاں نے کھڑے پھل نورانی گلیاں نے اللہ ہمتاں دے وے اوتھے جام دیاں کیا بات نبی دی شام دیاں ایک دن پکڑ سما مانو اصحاب نبی دے لے آئے انہوں بن چھڑو نالوس تھمیں دے اللہ دا نبی فرمائے ایدہ کھانا میرے کرو آوے گا میں کر خدمت اس مہمان دیا کیا بات نبی دی شان دیا تم بہ گئیاں جگ دے آم دیا اللہ جلال فرما دینے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُسِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللہ ذوالجلال نے سانو دنہ دے وچوں سب تو اعلیٰ دن جمعہ دا عطا فرمایا راتاں دے وچوں اللہ نے لیلۃ القدر دی رات عطا فرمائی اور اللہ نے مہینیاں دے وچوں رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا اور اللہ نے کتاباں دے وچوں سانو قرآن مجید عطا فرمایا پانیاں دے وچوں اللہ نے سانو زمزم عطا فرمایا پتھراں دے وچوں اللہ نے حجر اسود عطا فرمایا شہراں دے وچوں اللہ نے سانو مکہ تے مدینہ عطا فرمایا سانو اللہ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے تے سب تو اچھا تے اللہ عطا فرمایا مدینہ اس واسطے بھی حل ہے مدینے دے اندر نبی پاک دی مسجد نبوی جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا
من صلی فی مسجدی ھذا 40 لیلۃ 40 صلاۃ لا تکفو صلاۃ کتبت لہ براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑا بندہ میری مسجد نبوی اندر 40 نمازاں پڑھ لیندا ہے، کنیاں نمازاں؟ 40 نمازاں جڑا بندہ پڑھ لیندا ہے، آقا فرماتے نے وہ نفاق دی بیماری تو بھی بری ہو جاندا ہے، جہنم دی آگ تو بھی بری ہو جاندا ہے، دوسرے جڑے عذاب نے انہاں تو بھی بری ہو جاندا ہے۔ مدینہ اس وجہ تو بھی آل ہے، مدینے دے اندر جنت البقیع قبرستان ہے جے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں دیاں قبراں نے، جنت البقیع دے اندر پیارے پیغمبر 10,000 صحابہ دیاں قبراں نے، اور جنت البقیع دے اندر ماں حلیمہ دی قبر ہے، جنت البقیع دے اندر حضرت عثمان دی قبر ہے۔ ادھر دھیان کریا جے وہابیو وہابیو، جنت البقیع دے اندر تواڈے قائد علامہ احسان دی بھی قبر ہے۔ دیکھو کتنی قسمت ہے، سیال کوٹ دا نوجوان ہے، اللہ نے کیسی قسمت بنائی۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، حضرت عثمان دے قدماں دے اندر دفن ہون والا علامہ احسان، جتوں کل قیامت والے دن حضرت عثمان اٹھے گا اوتھوں علامہ احسان بھی اٹھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے ایسی عظمت تے عزت عطا فرمائی ہے انہاں جگہ نو، آؤ پھر میں محبت تے پیار دی بولی بول جاواں۔ میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنا ہے باغ بہاراں نو، میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنا ہے باغ بہاراں نو، جد نظر کرم دی رب کیتی اڈا طیبہ دے گلزاراں نو، پہلے کعبۃ اللہ جاواں گا رو رو کے رب نو مناواں گا، زندگی دے پاپ بخشاواں گا، ویکھا شہر مکے دے بازاراں نو، میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنا ہے باغ بہاراں نو، جد نظر کرم دی رب کیتی اڈا طیبہ دے گلزاراں نو، پھر کراں تیاری مدینے دی آگ بجھ جائے سڑ دے سینے دی، دلو حسد بغض تے کینے دی جدو ویکھا باغ نجاراں نو، میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنا ہے باغ بہاراں نو، جدو شہر مدینے وچ وڑ جا گویا جہاز محمدی تے چڑھ جا، سونے نبی تے راج راج درود پڑھ جا، اللہ بخشی مہاجر انصاراں نو، میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنا ہے باغ بہاراں نو۔ ہن سارے آمین کے آج دعا ہون لگی، ادھر دھیان کرے آج سانو اکھی نال وخا مولا جتے ستائے علامہ جا مولا، سانو اکھی نال وخا مولا جتے ستائے علامہ جا مولا، سانو شہر مدینے لے جا مولا،
आशी तरस दे नैन दीदारां नूं मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करना है बाग बहारां नूं सोना शहर मदीना रंग लाए जिथे नबी करीम दा बंगलाए सारे कह दो सुभान अल्लाह सोना शहर मदीना रंग लाए जिथे नबी करीम दा बंगलाए उस बंगले विच एक जंगल आए उस बंगले विच एक जंगल आए जाके वेखा रोजे दियां तारां नूं मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करना है बाग बहारां नूं जद नजर करम दी रब कीती उड्डां तैबा दे गुलजारां नूं हुण मैं अपने वास्ते तुहाडे वास्ते दुआ करन लगा वां उस्मानी ए होई सब नूं दुआ देवे अल्लाह मक्का मदीना वफा देवे आमीन ते कह दो यार कबूलियत दा टाइम हुंदा है जेड़े मुसाफिर हुंदे ना अल्लाह मुसाफिर दी दुआ नूं रद्द नहीं करदा इस वास्ते आमीन खलूसे नियत दे नाल बुलंद आवाज नाल किया करो कोई पता नहीं किदी जुबान चो निकली अल्लाह आमीन कबूल करके ते अल्लाह बैतुल्लाह दी हाजरी अता कर दे उस्मानी ए होई सब नूं दुआ देवे अल्लाह मक्का मदीना वफा देवे हज बैतुल्लाह दा करा देवे सते मेरे जै गुनाहगारां नूं हज बैतुल्लाह दा करा देवे सते तुहाडे जै गुनाहगारां नूं मैं बुलबुल शहर मदीने दी की करना है बाग बहारां नूं जद नजर करम दी रब कीती उड्डां तैबा दे गुलजारां नूं मक्के दे अंदर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होए ने और मदीने दे अंदर मेरे पाक पैगंबर आराम फरमा रहे ने मक्का भी अजमत वाला ते मदीना भी अजमत वाला मक्के वास्ते दुआवां कीतियां इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मदीने वास्ते दुआवां कीतियां आमिना दे लाल ने इन्हां दोवां शहरां नूं भाग लगे ने ते नबियां दी दुआवां दी वजह तो लगे ने नबियां ने दुआवां कीतियां ने मक्के वास्ते मदीने वास्ते इस वास्ते अल्लाह सुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहा वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीना वहाज़ल बलदिल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा बैतुल्लाह दे अंदर हाफिज राशिद साहब एक नमाज पढ़े अल्लाह उस बंदे नू 1 लाख दा अजर अता कर देंदा है किन्ना 1 लाख दा ते जेड़ा बंदा मस्जिद नबवी अंदर एक नमाज पढ़े अल्लाह सुब्हान जलाल उस बंदे नू 1000 नमाज दा सवाब अता कर देंदा है आखिरी बात ते मेरा सलाम है अल्लाह सानू ऐसी तौफीक अता कर दे असी बैतुल्लाह दे अंदर जाके नमाज़ां पढ़िए मस्जिद नबवी अंदर जाके नमाज़ां पढ़िए बड़े खुश नसीब ने जेड़े तेरे घर दी ज़ियारत करके आए ने अल्लाह सोनिया जिन्ना ने नहीं वेख्या ओ तरसदे रहिंदे ने जिन्हां ने वेख्या ओ बार बार तड़पदे रहिंदे ने ख्वाहिश रखदे ने कोई ऐसा करम कमा मौला सानू दर ते छेती बुला
مولا کوئی ایسا، میں گل مکان لگا ادھر دھیان کرو، کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا کی منظر ہونا غارہ دے جتھے قدم لگے سرکاراں دے جتھے مکن درد بیماراں دے سانو پوڑیاں او چڑھا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا جڑے مسجد نبوی مینارے نے تیری رحمت بازو کھلارے نے تھاوا ملیاں نبی پیارے نے سانو تھا وخا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک لاکھ بنا مولا اللہ ذوالجلال فرماتے نے ان اول بیت اوزع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ سانو سارے بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔